बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फिर से बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कोरोना की जो तीसरी लहर आई है वो इंतहाई बाइस तशवीश है। इन्फेक्टिविटी रेट और डेथ का जो नंबर है उसका ग्राफ जैसे ही अप गया, उसके बाद हुकूमत ने मुल्क भर में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ जो हैं वो नाफिज करना शुरू कर दी। स्मार्ट लॉकडाउन, स्कूल्स की बंदिश, फिर इज्तिमात पर पाबंदी और मार्केट्स के लिए भी एक टाइम मुख्तस कर दिया गया है कि इतने टाइम तक मार्केट्स जो है वो क्लोज रहेंगी और सैटरडे संडे को भी मार्केट्स क्लोज रहेंगी। फिर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, उसके रिजल्ट्स की बात करेंगे। पाकिस्तान में कितनी वैक्सीन आ चुकी है, कितनी और ऑर्डर कर दी गई है और उसके रिजल्ट्स क्या है, लोगों के रुझानात क्या हैं, उसको लेकर उस पर भी हम बात करेंगे। और रीजंस क्या हैं, ये जो तीसरी वेव आई है इसके बारे में कुछ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि एक ब्रिटिश वायरस जिसका इन्फेक्टिविटी रेट की बात की जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर आ चुका है। ये थर्ड वेव जो है उसके रिजल्ट में सामने आई है। ये बात सच है या फिर SOPs को फॉलो ना करना ये रीज़न बनी है थर्ड वेव की। फिर हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी भी हम बात करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन जो लग गया है और इसके ऊपर स्कूल माफिया जो है वो भी कहते हैं कि स्कूल क्यों बंद कर दिए गए हैं, इसकी भी हम बात करेंगे कि स्कूलों को बंद करना कितना फ़ायदेमंद है। फिर सूबों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, इसका कितना इफेक्ट होगा, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद साहब। आप HOD हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट गंगारंग अस्पताल के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक मियां साहब, आप प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और हमें ज्वाइन किया है हाफिज ज़िशान रशीद साहब ने, आप PTI रहनुमा है। सर आपसे भी हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। प्रोफेसर सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बात की, रीजंस ये जो थर्ड वेव आई है हमने देखा कि बड़े अच्छे हालात जा रहे थे, हालात बल्कि बेहतरी की जानिब जा रहे थे, ग्राफ नीचे आ रहा था और सुकून था बहुत, मतलब ज़िंदगी जो हम कह सकते हैं कि मामूल के मुताबिक आ चुकी थी। लेकिन फिर से ये थर्ड वेव, सर वही बात है कि वो ब्रिटिश वायरस है, वायरस उसने हमें इफेक्ट किया है या फिर SOPs को फॉलो ना करना वो रीज़न बन रहा है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दोनों बातें इसमें हैं, जो पहली लहर थी उसका वायरस कुछ और था, फिर दूसरी लहर आई, उस वक्त हमने SOPs भी फॉलो किए, आवाम ने भी उस पर तवज्जो दी, सीरियस उसको लिया। शुरू में कुछ लापरवाहियाँ हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ हम मैच्योर जब होते गए तो सारा कुछ किया हमने। सही। जब ये थर्ड लेयर आई तो इसमें ये हुआ कि एक म्यूटेंट आया वायरस जो ब्रिटिश से है, कुछ वो इफ़ेक्ट है। और जो बाकी जो है कि हमारे एज पे ये है कि हमने बिल्कुल लापरवाही कर दी। जो हमें SOPs बताए गए थे उसकी प्रिवेंशन के लिए एहतियात वो हमने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। जैसे आज भी हम देख लें, चले जाए मार्केटों में उसी तरह रश है, बिल्कुल ऐसे ही। रेस्टोरेंट में चले जाएं उसी तरह रश है, और बाकी रोडों पे देख लें उसी तरह रश है। तो हमको उसको फॉलो, जिस तरह हमें एडवाइस दी जाती है, गवर्नमेंट भी करती है, हेल्थ अपना हम भी लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें अपनाएं, इस तरह करें, उसको फॉलो नहीं करते। सारे मिल मिला के सारा एक जो है इफेक्ट उसका ये आया कि अब ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब पहले तो ये होता था कि समझते थे कि जी ठीक है, अबाव 60s में हो रहा है या इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में। अब इस वक्त जो है कोई एज इम्यून नहीं है, हम हर उम्र के लोगों में ये डिजीज़ देख रहे हैं। बच्चे में निस्बतन कम है, लेकिन इवन अब टीन एज में भी आ रहा है, यंग्स में भी आ रहा है, जो ओल्ड एज के हैं, बुजुर्ग, उनमें भी सब में कुछ आ रहा है। अब बस मुसीबत ये है कि इस वक्त जो डिजीज़ है उसकी कम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहले जो था वायरस फर्स्ट को अगर 100% इफेक्ट थी तो उसमें कुछ पेशेंट्स में कम्प्लिकेशन आती थी। अच्छा। बाकी लोग क्योर कर जाते थे। ठीक है, ठीक है। इस वक्त जो कंडीशन है, जब हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो कम्प्लिकेशन रेट इस वक्त ज़्यादा है। अच्छा, जिसको मैनेज करना भी हमारे लिए मुश्किल मतलब ये कहा जा रहा है कि ये वाला वायरस जो है ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू प्रीवियस वन। यस, इसमें हम ये कह सकते हैं एग्रेसिव ज़्यादा है और इसकी जो इन्फेक्टिविटी वो भी पहलों की निस्बत ज़्यादा है। सही है। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? पहली बात तो ये कि जो हमारी पहली जब लहर आई थी कोरोना की, उस वक्त हमने देखा अस्पताल भर गए, वेंटिलेटर्स फुल हो गए, गवर्नमेंट ने जो है ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम नए वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। इस वक्त सर जो थर्ड लहर आई है, इसको अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करते हैं तो इस वक्त क्या सूरत हाल है अस्पतालों में? देखें जी, आप जितने मेन हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के और बाकी जगहों के भी, वहाँ पे अभी भी वेंटिलेटर कम होने शुरू हो गए हैं। मेयो हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ा एक सेंटर था, वहाँ से पेशेंट शिफ्ट किए गए
दूसरे छोटे हॉस्पिटल्स में, सिर्फ इसलिए कि वेंटिलेटर्स नहीं थे। इसमें हमें समझना ये होगा कि जितनी देर अब हम जितने मर्जी वेंटिलेटर खरीद लें, वेंटिलेटर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। असल ये है कि हमारे पास मैन पावर ही नहीं है उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए। सही। तो क्रिटिकल मेडिसिन के हमारे पास बंदे ही कोई नहीं है। सही। ठीक है जी, वेंटिलेटर जिन्होंने सारा इसमें थोड़ा सा अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो उल्टा डैमेज कर देता है एल्विलाई को। तो इसलिए इसके लिए प्रॉपर बंदे ट्रेन करना, और चूंकि हम इस ऐसी वबा हमने देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम हमारी ज़िंदगी में पैंडेमिक आई है, और शायद ये हमारी आखिरी ज़िंदगी में आखिरी पैंडेमिक हो, 100 साल के बाद ऑलमोस्ट आती है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारे पास इंतज़ाम नहीं थे। ठीक है जी, अब जितने वेंटिलेटर हैं वो ऑलमोस्ट अभी हमारे अपने के ही जानने वाले वो उन्होंने सर्विसेज में थे दाखिल, उन्होंने कहा जी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। आप इसे जनाब में पता किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास शायद एक आध दिन तक वो खाली हो जाए। सेम इज कंडीशन विद मेयो हॉस्पिटल। तो हमें ये देखना ये होगा कि इसकी सर, क्या। सॉरी आपको यहाँ पे कट करी, डॉक्टर नौशीन आमी साहब हमारे साथ है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आपसे मैं वैक्सीन के बारे में बात करना चाहूंगी। इस वक्त वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में वो क्या है, कितनी वैक्सीन हम और परचेज कर रहे हैं, और जो हम परचेज कर चुके हैं क्या वो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज के लिए काफी होगी? जी, इस वक्त हम लोगों ने जो हमारे पास 10 लाख डोजेस तो इस वक्त हमारे पास वो इस्तेमाल हो रही हैं जो चाइना से हमें एज अ गिफ्ट मिली थी। ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो परचेज की है वो 10 लाख डोजेस जो है वो साइनोफार्म की परचेज की है, और 60,000 डोजेस कैंसिनो बायो वैक्सीन जो कि सिंगल डोज की होती है उसकी परचेज की है। और हमें उम्मीद है कि 28 मार्च तक हमारी परचेज की भी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। ये हमारे पास तकरीबन 4.5 लाख फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी, ये उनके लिए भी काफी होगी। और जो हमारे 60 प्लस के जो पॉपुलेशन है उनको भी ये कवर करेगी। मगर इसके साथ साथ मजीद वैक्सीन भी जो है वो पाइपलाइन में है, और वैक्सीन भी इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में हमारे पास पहुंच जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लोगों की तरफ से कुछ शिकायत सामने आ रही हैं कि एक जो ग्राफ है अगर हम उसको देखते हैं एज कम्पेयर टू आवर नेबर कंट्रीज, तो वहां पर ये वैक्सीन लगाने का मरहला जो है ये यहाँ की निस्बत यानी पाकिस्तान के निस्बत बहुत तेज है, यानी कि जल्दी जल्दी लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर वजह क्या है इस सुस्त रफ्तारी की? और दूसरी बात ये कि लोगों का जो रिस्पांस है वो कैसा है, वो क्या चाह रहे हैं कि ये जो भी इस वक्त वैक्सीन आ चुकी है वो उससे सेटिस्फाइड है? जी देखिए, इस वक्त स्लो प्रोसेस इनिशियली तो इस वजह से भी था कि लोगों में एक हेजिटेंसी थी, लोग वेट एंड सी की पॉलिसी पे थे, खासतौर पे जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी पहली प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी, तो उनके अंदर जितने भी लोग स्केड्यूल्ड होते थे शुरू के दिनों में उनमें से तकरीबन 40-50% टर्न आउट होता था। क्योंकि लोगों को बस एक थोड़ी सी पहली दफा चूंकि ये वैक्सीन दुनिया में आई है और इस्तेमाल हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा एलिमेंट था कि लोग हेजिटेट कर रहे थे, इसको वो थोड़ा सा वेट करना चाह रहे थे। सही। अब जैसे जैसे लोगों को लगती जा रही है, मैं समझती हूँ कि ये हेजिटेंसी कम होती जा रही है और अब लोग जो है वो आगे आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए स्पीड अप करने के लिए तमाम सूबों को टारगेट्स दे दिए गए हैं, और अब नए वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कुछ और खुल रहे हैं, और जैसे जैसे पीछे से वैक्सीन आती जाएगी वो इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो है ये स्पीड अप होता जाएगा। हमारी नेबरिंग कंट्री की एग्जांपल लोग देते हैं, मगर वो एक वैक्सीन प्रोड्यूसर होती है जहाँ पे वैक्सीन बहुत बड़ी तादाद में खुद प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए उनके पास वो वैक्सीन पहले से अवेलेबल थी, तो उनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट था। पाकिस्तान भी गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह ताला बड़ी तादाद में वैक्सीन मंगवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात करना चाहेंगे कि जिस तरह गवर्नमेंट ने दावा किया था कि हम ये फ्री वैक्सीन लगाएंगे और लोग उससे बड़े मुतमईन भी हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ रहा है उसका, लेकिन जानना मैं यहाँ पर ये चाहूंगी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कब अलाउ कर रही है गवर्नमेंट कि वो भी इस वैक्सीन को परचेज कर लें, और अगर वो परचेज कर ले तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा ताकि करप्शन से बचा जा सके, क्योंकि इस तरह की कुछ बातें भी सामने आ रही हैं, और फिर इसकी प्राइस क्या होगी मुमकिन तौर पर? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने इजाजत तो आज से कुछ महीने तक दे दी थी, उनके लिए सारी फॉर्मेलिटीज को भी आसान कर दिया गया था कि अगर वो मंगवाना चाहते हैं तो वो मंगवा लें। मगर मैं इसमें आपको ये बता दूं कि वो बाइंडिंग नहीं है कि हमारे लोग उसको यूज करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तमाम पॉपुलेशन के लिए फ्री वैक्सीन जो है वो मंगवा रही है, मगर जो एक
کہ پرائرٹائز طریقے سے چلے گی کہ پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو, پھر اس کے بعد 60+ کو, پھر گریجولی 50+ کو, اور اس طرح کر کے ہم نیچے آئیں گے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ اگر کوئی اپنی ڈیٹ سے پہلے یا اپنی باری سے پہلے لگوانا چاہتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ لگوا لے, مگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی تمام پاپولیشن کو فری ویکسین پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور تمام کوششیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ جلد از جلد اتنی اماؤنٹ میں آ جائے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹ پاپولیشن کو کور کر لیں. اور جہاں تک پرائز کی بات ہے وہ ایک میکنزم کے تحت ڈٹرمن کی گئی ہے کہ ظاہر اس کی ایک لینڈنگ پرائس ہوگی جس پہ وہ وہاں پہ جو جس کاسٹ پہ وہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر اس کی ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں, اور پھر جب وہ یہاں پر ونس وہ لینڈ کر جاتی ہے اس کے بعد یہ -20 کے اوپر اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے. یہ جو باہر سے آ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر جو منگوا رہا ہے وہ -20 پہ اس کو رکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے اس کی اسٹوریج کی اور اس کی ڈسٹریبیوشن کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے ایک فارمولا دیا گیا ہے جس کے تحت اس کی پرائس ڈٹرمن ہوگی, اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے گی اور اس پہ چیک بھی رکھے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہیں گے ویکسین کے بارے میں. پہلے تو لوگ یہی نہیں مان رہے کہ کووڈ ہے بھی یا نہیں, لیکن اور پھر جب ویکسین آ چکی ہے اس کے اوپر بھی بہت ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, بہت سی متس کریٹ ہو رہی ہیں. اس کو کس طرح سے سرکیور کیا جائے؟ یہ بڑا وقت کے مطابق آپ نے کویشچن کیا. بیسیکلی یہ ہے کہ جب کووڈ آیا تو پہلے کانسپریسی تھیوری آئی کہ یہ سازش ہے امریکہ کی. اس کے بعد یہ جو ویکسین آئی ہے اس کے بارے میں 3-4 متس ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کو ان کے آگے جو انفرٹائل کرنے کے لیے ان کے پیدائش بچوں کی کم ہو جائے اس لیے. سیکنڈ یہ جی ایک چپ انٹروڈیوس کی جائے گی اس کے ذریعے اور آپ کو کنٹرول امریکہ کرے گا. پھر یہ ہے جی کہ آپ کا ڈی این اے چینج کیا جا رہا ہے, بہت بڑے لمبے لمبے کالمز لکھے گئے. یہ ساری باتیں مطلب ہم 2 ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہم دونوں نے لگوائی ہے, صحیح ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اگر مطلب سب سے پہلے عام پبلک سے تو ڈاکٹر کو زیادہ بہتر ہی پتہ ہے نا, تو اگر ہم لگوا رہے ہیں تو پبلک کو ضرور لگوانی چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے, اگر ہم 70% اپنی آبادی کو بھی لگا لیتے ہیں تو ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں گے. اور باقی جو ہے نا وہ اگر نہ بھی لگے گی, اگر کسی وجہ سے نہیں لگ سکی تو وہ کافی حد تک اس سے بچ جائیں گے جب 70% کو آپ کو لگ جاتی ہے. اچھا, اس لیے شروع میں ہیلتھ کیئر ورکرز نے بھی ایون اس میں چونکہ جو ایسٹرازینیکا جو یو کے کی ہے جو کہ انڈیا میں بن رہی ہے اس کے متعلق یہ تھا جی کہ کلاٹنگ بلڈ کلاٹنگ کچھ ملکوں میں کچھ کیسز آئے تو اس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے. لیکن اب جو سائنوفارم پاکستان میں لگ رہی ہے اس میں ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھنے میں آیا. تو اس لیے میں آپ کے چینل کی وجہ سے اپیل کروں گا لوگوں کو کہ ہمارے پاس ایک تو پروٹیکشن ہے, دوسری ویکسین ہے. چونکہ اس کا ٹریٹمنٹ خطرہ خواہ نہیں ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی فیملی کو سپریڈ کریں, آپ دوسرے اپنے جتنے بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب ان کو سپریڈ کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ماسک بھی پہنیں, آپ سوشل ڈسٹینس بھی رکھیں, آپ ہاتھوں کو بھی دیں اور ویکسین بھی لگائیں. یہی طریقہ ہے جس سے ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں اور اپنی پبلک کو بچا سکتے ہیں. ادروائز اور اس میں یہ یقیناً یہ ہے کہ ورنہ دیکھیں اگر چیز کو نقصان دہ ہے تو مجھے کسی نے کوئی پیسے دیے ہیں کہ اس کو پھیلاؤ اپنے ملک میں, تو میں یہ تو کروں گا کہ دوسروں کو میں کہوں گا کہ جی آپ لگوائیں, میں خود نہیں لگواؤں گا. تو اگر خود ڈاکٹرز لگوا رہے ہیں تو میرا خیال ہے پبلک کے لیے بالکل آپ تو مثال بن رہے ہیں نا ان کے لیے. اچھا حافظ جان صاحب, اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں اس وقت ویکسین کی کیا صورتحال ہے, کس طرح سے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے, اور جو 60+ لوگ ہیں کیا وہ صرف بڑے شہروں میں ہی ہے یا چھوٹے شہروں میں بھی لوگوں کو لگائی جا رہی ہے, اور کیا فیسلٹیز کیا پرووائڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو وہاں پہ؟ دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی انتظامات مکمل نہیں تھے, وہ تو پوری دنیا میں نہیں تھے, لیکن ہم نے جتنی جلدی انتظامات کو مکمل کیا اور پھر NCOC کے جتنے فیصلے ہوئے اس پہ جس طرح پنجاب حکومت نے امپلیمنٹ کروایا وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ یہ دیکھیں خوش قسمتی سمجھ لیں اور حکومت کی کچھ پالیسیز تھی, اللہ کی مہربانی سے ہم اگر تقابلی جائزہ لیں پوری دنیا کا تو پاکستان میں حالات بہت بہتر ہے. اگر ہم درجہ بندی میں دیکھیں, شرح اموات میں دیکھیں, اس وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دیکھیں, ہر چیز میں اب جو پہلی اور تیسری ویو تھی جو میں انالیسز کرتا ہوں یا جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور اس وائرس کو لے کے جتنی قیاس آرائیاں ویکسین کو لے کے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم صرف اپنی فیملیز کو اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں
تو یہ بہت بہتر ہوگا اس ملک کے لیے اور خود ہمارے خاندان کے لیے. صحیح. ابھی آپ نے جو اقدامات کی بات کی تو پنجاب گورنمنٹ نے ابھی جب ہمارے کیسز کی شرح کم تھی جی جی تو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی, بالکل ایسے ہی لیکن جیسے ہی کیسز بڑھے ہم نے کیسز بڑھنے کے ساتھ ہی پورے ملک میں پورے پنجاب میں وہ NCOC نے جو فیصلے کیے اس کے مطابق امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. ایسا ہی ہے. پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا, اسمارٹ سیمپلنگ کی گئی, جس شہر میں جس شہر کے جن علاقوں میں کیسز بڑھے اس کو لاک ڈاؤن بھی کیا گیا, بالکل. اس کو سیل بھی کیا گیا, ادھر ہیلتھ ایمرجنسی بھی نافذ کی گئی, ادھر ہسپتالوں کو بھی الرٹ کیا گیا اور ویکسین کے بھی بہتر انتظامات حافظ صاحب, یہ کیے جو گئے. پارکس بھی بند کر دیے گئے, لوگوں کا اجتماعات بھی, مارکیٹس کا بھی ایک ٹائم سیٹ کر دیا گیا اور ویکنڈس پہ اس کو کلوز کر دیا گیا, اس کی طرف سے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ریاکشن آ رہا ہے اور وہ بڑا ایک ہارڈ ریاکشن ہے. وہ ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی میں نے غیر سنجیدہ رویے کی بات کی. دیکھیں تھوڑے دن پہلے میرا گزر ہوا لاہور کی ایک بڑی مارکیٹ سے, تو لوگوں کا ایسے رش تھا جیسے ہم عید کی وہ چاند رات پہ رش دیکھتے ہیں. ان دنوں میں 6 بجے بند ہو رہی تھیں شاپس. تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. دیکھیں پبلک پارکس جتنے بھی ہیں پورے لاہور کے اور پورے پنجاب کے, ایکسرسائز کے لیے, آپ کے ٹریک کے لیے, ورزش کے لیے وہ بالکل کھلے ہیں. لیکن جو تفریح کے لیے ٹورز آیا کرتے تھے, لوگ اپنے بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے, فن لینڈ, جھولے اور یہ ان چیزوں پر پابندی لگائی گئی نا. اگر جو ڈیلی کوئی اپنا کو واک کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کے لیے تو بالکل اوپن ہے. تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. ہمیں قیاس سرائیوں کی بجائے اس ویکسین سے, اس وائرس سے بچنا چاہیے اور ویکسین کو پروموٹ کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کو لگوانا چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر نے جب ویکسین لگوائی وہ کیوں لگائی؟ وہ آپ کے میرے لیے ایک سمبولیکلی لگائی نا, ایک ایگزامپل سیٹ کی. جیسے ڈاکٹر صاحبان نے لگوائی, ہمارے فورسز نے لگوائی, تو یہ بالکل ہمارے ملک کو, ہمارے جو شہری ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ نے یہ پوائنٹ جو ریز کیا, جو پرائم منسٹر صاحب نے ویکسین لگائی, سر آپ کی جانب آنا چاہوں گی یہ بات لے کے. پرائم منسٹر صاحب نے ویکسین لگائی, ان کے 2 دن بعد ان کو کورونا پازیٹیو ہو گیا. سر کچھ تھوڑی بہت تو ہمیں بھی اس بارے میں نالج ہے کہ ظاہر ہے آپ کو ایک جب ڈوز لگتی ہے اس کے بعد پھر کچھ دن بعد دوبارہ ڈوز لگتی ہے, پھر آپ کی جو بھی آپ کا پروسیجر ہونا ہوتا ہے اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. تو سر یہ تھوڑا ہماری عوام کو بھی الیبوریٹ کر دیجئے, کیونکہ اتنی میمز بنی اس کے اوپر, اتنا لوگوں نے باتیں کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے لگوائی ہے لیکن ان کو بھی کورونا ہو گیا. اس کو تھوڑا الیبوریٹ کر دیجئے. ہاں جی, اس میں ایسا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے ان کو کورونا نہیں ہوا. آج ایک ویکسین ہم لگاتے ہیں نا, اس میں ڈیڈ وائرس ہوتے ہیں. صحیح. جو ڈیزیز پروڈیوس نہیں کرتے لیکن انٹی باڈی پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو پہلے کہیں انفیکشن ہوا ہوگا, اس کا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک. ٹھیک ہے. یوزلی 10 days آپ کہہ سکتے ہیں. اٹ مینس کہ انہیں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کا انفیکشن ہوا, ویکسینیشن بعد میں لگی اور اس وقت اس کا انکوبیشن پیریڈ پورا ہو گیا تھا. انکوبیشن پیریڈ کو بھی تھوڑا انکوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک جراثیم باڈی میں ہو گیا, انٹر ہو گیا کسی بھی روٹ سے, ٹھیک ہے, تو ڈیزیز پروڈیوس کرنے میں وقت لیتا ہے. اچھا. یہ نہیں ہوتا کہ جسٹ آپ انٹروڈیوس کریں اس وقت اپنا پروسیس شروع کر دے گا, باڈی امیونٹی کو ڈسٹرائے کرے گا, سب کچھ کرے, اس کے بعد سمٹمز آتی ہیں. اچھا جی, یہ کتنا پیریڈ ہوتا ہے؟ یہ مختلف ہے, لیکن اس کورونا میں 1 سے 2 ہفتے. اچھا جی, 14 days میکسیمم, اور یوزلی 10 days کے بعد سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں نا, انہوں نے جیسے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سمبل بھی بنے, اور لوگوں نے اس کو پھر مس یوز کیا. دیکھو جی ہمارے پرائم منسٹر کو وہ ریئیکشن ہو گیا تو باقی کو کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے, ان کو ڈیزیز پہلے تھی. صحیح. ایون ویکسینیشن سے اور وہ پروٹیکٹ ہو گئے, امیونٹی انشاءاللہ ان کی اور ڈیولپ ہو جائیں گی, یاد بھی ہو جائے گا, میری دعا ہے, تاکہ پھر آ کے پھر اس طرح ملک کی خدمت کے سارا کریں. بالکل صحیح. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو کیسز رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں یا جو کیسز جو اسپتالوں میں آ جاتے ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے اور ان کو کیور بھی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے, لیکن جو گلی محلوں میں ہیں اور لوگ گھروں میں ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں پیشنٹس کو, پہلے تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ جی ان کو کورونا ہوا ہے, اور جب پھر صورتحال بگڑ جاتی ہے پھر اسپتالوں کی طرف جاتے ہیں. سر ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے, اور اس چیز کو کیسے ان کو آگاہی دی جائے کہ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو بھئی جائیں اور اس کا ٹیسٹ کروائیں؟ یہ تھوڑا سا انفارچونیٹلی شروع میں ہم سے ایک غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ ہوئی کہ جس کا ٹیسٹ لیب میں کسی نے خود بھی کروایا نا, پازیٹیو آ گیا نا, تو پولیس جا کے انہیں لے آتی تھی ہاسپٹل میں. وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی بھی. اچھا, وہ ایک خوف
वो हमने प्रैक्टिस में देखा है ना। बिल्कुल। लोग अभी भी कहते हैं जी कोई अच्छा टेस्ट कोरोना का तो नहीं है, मैं क्या क्यों, वो नहीं जी हमें पुलिस पकड़ के ले बिल्कुल ऐसे, जाएगी। बिल्कुल। उन्हें लाख समझाएं, लेकिन एक उस वक्त शायद वक्त की जरूरत थी, लोग शायद खुद ना आते, तो उन्हें लैब के थ्रू पुलिस इसलिए जाती थी कि ये इनको हम आइसोलेट कर लें, क्वारंटाइन कर लें उसमें हॉस्पिटल में। सही। तो नेचुरली हम वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखते हैं और आते हैं। अब ये हालात हैं कि मेरे कमरे में अगर पेशेंट बैठे हैं ना, जी जी। तो मैं एक पेशेंट को कहता हूँ ना कि यार तुम्हें शक है कि शायद कोरोना ना हो, दूसरे सारे भाग उठ जाएंगे। के चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। फिर आप टेस्ट करवाएं। अब हम भी सीख के वक्त के साथ जी, हम उन्हें कहते हैं नहीं कोई नहीं, कोरोना का टेस्ट नहीं करा रहे आपका। सही। अब हम वैसे उन्हें कह के जब करवाते हैं, फिर किसी एक उनमें से जो सीनियर साथ आया हो उसको बुला के कहते हैं कि यार ये सिम्टम आए हैं, सही है। ये इसमें टेस्ट में भी ये चीज़ आई है, तो आप प्लीज इसको अगर नहीं मानोगे तो आप अपने सारे घर को इन्फेक्ट कर बिल्कुल लोगे। ऐसे ही है। फिर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस का लेवल, लेकिन जो दूसरे हैं ना, मतलब एट द लार्ज पब्लिक बिल्कुल मानने के टिपिकल सिम्टम्स होंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि थोड़े सिम्टम भी चेंज हुए हैं। अच्छा, पहले ये था कि नज़ला, खांसी, बुखार, गला दर्द, ये वो था। ठीक है। अब ये है कि पेट के साथ अच्छा लूज मोशन आ रहे हैं, ये पसलियों के नीचे शदीद दर्द होती है, अच्छा। और बाज़ का तो वो किसी दवाई से, जो टिपिकल पेन किलर दवाइयाँ थी, जी, जी, जी। इसलिए कि ये इस्कीमिक पेन है, यानी खून की नालियों में इसका जमाव होता है, उसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो जो पेन है वो जितनी देर आप एंटीकोएगुलेंट्स नहीं देते वो पेन जाती नहीं है। ओके, ठीक है जी। सही, तो सही। इसलिए ना इसको जरा थोड़ा सा, फिर ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि उन्हें किसी जिस्म के एक हिस्से में शदीद पेन हुई, सडनली हुई, साथ उसका मुंह का जायका भी खराब हुआ, स्मेल भी स्मेल गई, भी, हाँ, और बिल्कुल ये सारी चीजें हुई। जी, ठीक है। अच्छा, तो अभी उससे कोई खांसी वगैरह कोई नजला नहीं हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि जिसको खांसी नजला नहीं है उसको तो कोविड हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, लेकिन सही। पेट के साथ ये वायरस जो है वो काफी केसेस आए हैं, ठीक है। लिहाजा इसलिए वो लोग जिनको लूज मोशन है, जिनका जायका खराब हुआ है, जिनको जिस्म में दर्दें हैं, बुखार है, वो डॉक्टर को जरूर ये बताएं, और उनमें भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है जी। और जैसे इंग्लैंड वगैरह ने, बाकी जगह उन्होंने देखा कि उन्होंने स्टीरॉयड वगैरह शुरू दिए, किए, तो बिल्कुल। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है, अब काफी ट्रीटमेंट बेहतर हो गई है। सही। और हमने देखा है कि फैमिली फिजिशियन ने जितने भी केस देखे हैं, सिवाय उस केस के जिसकी सैचुरेशन वो लेट लेके आए, Below 90 हो, बिलो 90 ठीक थी। है, ठीक ठीक है जी। अच्छा, 80 तक भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन उससे अगर नीचे जाती है तो फिर जो है घर पे रखना वो बहुत बड़ी जाती है। बिल्कुल सही। अगर पूरी फैमिली में आजकल वो सस्ता सा आता है पल्स ऑक्सीमीटर, जी जी, अगर वो रख के बिल्कुल कम से कम जो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे वो ये चेक कर लें कि जो ही वो 80 से नीचे 90 से नीचे आनी शुरू हो, तो फिर जरूर किसी हेल्थ प्रोवाइडर को वो राब्ता करें बिल्कुल सही। और उसकी हिदायत पे अमल करें। अगर आपने नहीं किया और उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके लंग्स डैमेज हो गए, फिर आप जो मर्जी थेरीज बना लें, जी जहर का टीका लग गया, ये फिर वो मरीज बच नहीं सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी गलती से होगा कि आपने डिले किया। बिल्कुल सही। हाफिज चांद साहब, यहाँ जितनी भी डिस्कशन अब तक हो चुकी है उसका अगर हम एक क्रक्स निकालें तो वो यही है कि आवाम पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और कुछ अवाम ऐसे हैं जिसमें आगाही नहीं है, जिनको पता नहीं है कि वाकई कोविड है और हो चुका है और इसको हमने मैनेज कैसे करना है। सर, एक एग्जांपल सेट हुई है, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की भी है, मौजूदा गवर्नमेंट की भी है, कि पोलियो के जब केसेस आना शुरू हुए, और अब तक अब हम देखते हैं कि जिस तरह से वैक्सीन किया जा रहा है आवाम को, और हम कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने है कि अगर कुछ लोग नहीं लगवाते तो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, और एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है वहां। तो सर, इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सख्ती की जाए आवाम के ऊपर? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने जो भी कहा कि शुरू में अगर कोई मुस्बत केसेस जहाँ पे आते थे पुलिस पहुंच जाती थी और उनको मुख्तलिफ सेंटर्स में पहुंचाया जाता था। अब नहीं, तो ऐसा वैक्सीन लगाने के लिए और एसओपीज को फॉलो करने के लिए। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो चीज़ें बदल गई। जिस तरह इन्होंने कहा हमने अपनी गलतियों से सीखा, तो यकीनन हमने भी जो कोताहियाँ की हमने भी सीखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, वैक्सीन को लेके मैं एक यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, मौजूद से हटके है। जब दोबारा लॉकडाउन की तरफ हम बढ़े जी जी, तो अपोजिशन ने भी इस पे सियासत की। अपोजिशन ने वो 26 मार्च का वो नाम नेहाद जो धरना था उसकी तरफ ले चले, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जब मैं बात करता हूँ तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। तो अपोजिशन ये समझे कि हम इसी मुल्क की अपोजिशन है, बिल्कुल सर। इन्हीं लोगों से हमने वोट जब वो लेने हैं। धरना मुलतवी हुआ तो लोग कहना शुरू हो गए कि अब लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल आप देखें कि गवर्नमेंट ने थोड़ी नरमी की और उसके बाद दोबारा सख्ती की तरफ जा रहे हैं हम।
اگر ایس او پیز فالو نہ کیے گئے تو یقیناً پھر مارکیٹس بھی بند ہوگی. لیکن حافظ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ایس او پیز فالو نہیں کیے جا رہے، اور لیکن ہمیں پھر وہاں وہ سختی بھی عوام کے اوپر نظر نہیں آ رہی، نہ ہمیں سوشل ڈسٹنس نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں عوام ماسک پہنے ہوئے کہیں نظر آ رہے ہیں. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا جی میں آپ کو بتاتا ہوں. کل وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی بڑی سخت ہدایات تھیں تمام جو ضلعی انتظامیہ تھی ان کو، حکومتی نمائندوں کو، کہ وہ ہر صورت اس بات کو یقینی بنائیں. اچھا ایس او پیز کی جہاں جہاں پہ خلاف ورزی ہوگی وہاں پہ مارکیٹس بھی بند ہوگی، مختلف برانڈز، شاپنگ سینٹرز، دکانیں، ریسٹورنٹ، ہر وہ چیز سیل کر دی جائے گی جس نے ایس او پیز کی پاسداری نہ کی. ٹھیک ہے. آج جب ہم نے ایک سرپرائز وزٹ کیا، ہر اس شخص کی شاپ مارکیٹ میں، پلازوں میں بند کر دی گئی جہاں پہ ماسک نہیں لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، جہاں پہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. یہی سختی کی جا سکتی ہے نا، کوئی گلے تو نہیں کاٹے جا سکتے. اسلام آباد میں بھی دیکھا کچھ لوگوں کے اوپر. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی. اگر ہم انفرادی طور پہ کریں، دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. گورنمنٹ اس معاملے میں بہت کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا نے پاکستان کے ماڈل کو اپنایا. اسمارٹ لاک ڈاؤن پاکستان نے سب سے پہلے لگایا تھا. تو گورنمنٹ کی تو بڑی سمپل سی پالیسی یہ ہے کہ روزگار چلتا رہنا چاہیے، کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پہ چلتی رہنی چاہیے. ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں، اکانومی بالکل دیکھا جائے تو ہم جب تک یہ رولز وائلیٹ نہیں کریں گے تب تک چلتی رہیں گی چیزیں. تو تاجر برادری سے میں بالخصوص یہاں پہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور کریں، احتجاج کریں، اپنے کاروبار کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے ضرور کریں، لیکن وہاں پہ آپ اتنی ہی اپنی انرجی اس کاروباری مراکز پہ ایس او پیز کو فالو کرنے میں کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کا، اپنا مستقبل ہم محفوظ بنا سکیں. پروفیسر صاحب، آپ چونکہ یورولوجسٹ ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کرونا جو ایک وائرس ہے، یہ باڈی کے کون کون سے حصوں کو افیکٹ کرتا ہے یا ڈیمیج کرتا ہے یا ان کے فنکشنز کو افیکٹ کرتا ہے؟ کڈنیز کے بھی کچھ کیسز سامنے آ رہے کہ کڈنی کو بھی یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ کیا متس ہیں یا پھر ریالٹی اصل میں ہے کیا؟ کون کون سے باڈی پارٹس کو یہ متاثر کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. یہ تو ہوتا نوز سے، ناک سے داخل ہوگا پھر گلے میں جائے گا. ناک سے شروع کریں تو فلو لائک سمٹم آئیں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا. گلے میں جائیں گے تو سور تھروٹ، پین بھی ہوگا، ڈرائی کف بھی ہوگی. جیسے جیسے یہ نیچے چلا جاتا جائے گا پھیپھڑوں کی طرف تو ہمیں سارا جو ہے وہ پھیپھڑے میں سوزش ہو جاتی ہے، پھر نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر بریتھ لیسنس، جس کو ہم ڈسنیا کہتے ہیں، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس میں خون جم جاتا ہے اس ڈیزیز میں. ٹھیک ہے. ان کی بلڈ سپلائی متاثر ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈینجرس ہیں. اس پرائمریلی یہ افیکٹ کرتا ہے پھیپھڑوں پہ. ٹھیک ہے. جب پھیپھڑوں پہ افیکٹ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پھر ملٹی آرگن فیلئر، یعنی دوسرے جسم کے حصوں پہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر جاتا ہے. یہ کڈنی پہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کرتا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یہ کورونا وائرس انفیکشن ہوئی اور اس نے جا کے سب سے پہلے کڈنی کو تباہ کر دیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب باقی سسٹم انوالو ہوتے ہیں اس وقت ہی جا کے افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ کڈنی کی بھی بلڈ سپلائی ہے، اس میں بھی خون کی نالیاں ہیں. تو ان میں جب یہ خون جم جاتا ہے تو اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، کڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں. ایسے کیسز بھی ہیں جو الٹیمیٹلی ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. تو آلموسٹ ہم ایک سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں یہ آلموسٹ جسم کے ہر حصے پہ افیکٹ کرتا ہے. یعنی سارے ظاہر ہے وہ جہاں جہاں موو کرتا جائے گا اس کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آنتوں میں چلا جائے تو پین شروع ہو جائے گا، ڈائریا شروع ہو جائے گا. ادھر ہمارے پاس کڈنی میں گیا تو یہ سمٹم، ہارٹ کی طرف چلے گا تو ہارٹ کے پرابلم شروع ہو جائیں گے. لنگس میں چلا گیا تو لنگس فیلر شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا سر، ہم پھر سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کریں گے. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب دکانیں بند کرنا شروع کی، پارکس، اجتماعات پہ پابندی لگانا شروع کی تو لوگوں نے اس کے اوپر کافی احتجاج بھی کیا اور بڑا ایک اگریسو سا رسپانس بھی سامنے آیا. تو سر تھوڑا ہماری عوام اور جو ہمارے تاجر حضرات ہیں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیجئے کہ جلدی مارکیٹس کو کلوز کرنا اور پھر ویکینڈز پہ مارکیٹ کو بند رکھنا، اس کے فوائد کیا ہیں کرونا کی صورتحال میں؟ بیسیکلی تو اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو منیمم ٹائم ہو ایکسپوجر کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لوگ اتنا کریں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بڑے شہروں میں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں. اب وہ مارکیٹ جاتے ہیں، 6 بجے مارکیٹ بند ہونی ہے، 4 بجے جائیں گے اور وہ جمگٹھا لگے گا. اور سر آج کل یہ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے. جی وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اگر لوگ ارلی مارننگ، اگر یہ شروع میں جب دکانیں کھلنے کا ٹائم ہے وہاں پہ اگر شاپنگ کریں اور ڈسٹریبیوٹ کر لیں تو پھر اتنا رش بھی نہیں ہوگا. اور پھر اچھا ایک چیز میں کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اگر کوئی یہ کہے
कि इधर बैठो, तुम्हें मैं 5 लाख रुपया दूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है जी, क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा बिल्कुल वो भी 5 लाख रुपया? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करूंगा, जिंदगी पहले है। ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो अगर थोड़ी सी देखें, ये किसी को खुदा ना खास्ता किसी हुकूमत ने, किसी बंदे ने नहीं ये साजिश की कि ये फैलाया है, बिल्कुल, ये कुदरत की एक आफत है, हमें उसका उसी तरह मुकाबला करना चाहिए। अगर हम चंद दिन या अल्लाह करे कि ये जल्दी वैक्सीन भी लग जाए और लोगों में इम्यूनिटी भी आ जाए, सारा कुछ ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन उतने दिन अगर हम अपने आप को भी बचाना है और हमें बाकी सारी पब्लिक को भी, अपने ख़ानदान को भी बचाना है, तो हमारे पास और कोई टूल नहीं है। सही। हमारे यहाँ ये है कि हमें मास्क भी पहनना होगा। मास्क को अब ये देखें 5 रुपए का मास्क है, पहले चलो पिछली दफ़ा तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया, 5 रुपए वाला मास्क 100 200 रुपए का बेचा, लेकिन अब तो मिल रहा है 5 रुपए बिल्कुल का। ऐसे। ठीक है जी, अब उसको ना पहनना, मास्क मैं कहता हूँ ये कोरोना ना भी हो तो जितनी पोल्यूशन है हमारे यहाँ, ये उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मास्क पहन के आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली को बचा लेते हैं, तो ये हमारे पास 3-4 टूल हैं इससे बचने के लिए। हम जिंदा रहेंगे तो मईशत भी चलेगी, सही। जिंदा रहेंगे तो बाकी सारा काम भी होंगे। एक फैमिली में अगर खुदा न खास्ता एक बंदा, और हमने देखे हमारे डॉक्टर बेशुमार, बिल्कुल इस दफा जो 3rd फेज आई है इसमें तो हमारे कई बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर, और जो पहली फेज आई थी हमारे वीसी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उनकी डेथ हुई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इतने इतने काबिल लोग इसका शिकार बन गए, तो हमें किसी को नहीं पता कि हम इम्यून है। ठीक है ना जी, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एहतियात करके हम बच सकते हैं, और इसको इन रियलिटी आपको दिमागों में बिठाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ ये एक सदका जारिया है कि आप किसी को प्यार से समझा दें कि प्लीज आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप मास्क पहने। ठीक है जी, आप पुलिस से जितना मर्जी करा लें, जब तक लोगों के अंदर दिल से आवाज नहीं उठेगी कि हमने अपने आप को बचाना है, तब तक आप नहीं बच सकते। बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज साहब, इससे पहले भी हम लोग प्रोग्राम से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, और मेरे प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमारे प्रेसिडेंट आए थे ताजिर एसोसिएशन के, उन्होंने भी ये कहा था कि जब पहली लहर आई उस वक्त एक टाइम सेट हो गया था कि रात को 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे मार्केट्स क्लोज हो जाएंगी, और उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि आप इस ट्रेंड को जारी रखें ताकि लोग सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी मार्केट्स बंद हो, और जैसे बाकी कंट्रीज में होता ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ट्रेंड सेट नहीं हो सका, तो इस बारे में भी हुकूमत कुछ सोच रही है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत है, फिर आप जल्दी उठेंगे सुबह और लोगों का झमघटा भी नहीं लगेगा, रात देर तक मार्केट्स भी नहीं खुले, इसके बड़े फवायद हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ सोच रही है? ज़ाहिर है आप लोगों के तो डेली बेसिस पे इजलास हो रहे होंगे। देखिए, एक तो जो कारोबारी सरगर्मियाँ जितनी कम होंगी, हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद होंगी, शाम 6 बजे या 8 बजे हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो इससे यकीनन हमारे वो जो केसेस हैं उसकी शरह कम होगी। ये तो बिल्कुल आजमूदा एक नुस्खा है कि जितनी, हालांकि यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि जी रात को क्या केसेस खत्म हो जाते हैं, क्या कोरोना सो जाता है, बिल्कुल ऐसी बातें होती हैं। जरा संजीदा होना पड़ेगा। एक तो जितनी एक्टिविटी कम होगी उतना ये स्लो चलेगा, हम जल्दी इसका मुकाबला कर सकेंगे। दूसरा जो आपने बात की है, पहली और आज तीसरी वेव में फ़र्क क्या है कि पिछली दफ़ा गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों ने पूरी तरह साथ दिया। सही। जो एसओपीज थे, बल्कि लोगों ने अपने एसओपीज बनाए हुए थे, वो गवर्नमेंट से 2 कदम आगे थे। हर बंदा दूसरे से इज्तनाब कर रहा था, मुलाकात से गुरेज कर रहा था, अपनी एक्टिविटी को महदूद करके बैठा था। इस दफ़ा हमने ये चीज़ की कमी देखी। लोग मानने को तैयार नहीं है, जिस तरह भी बात हो गई। तो गवर्नमेंट तो एक खास हद तक इस पे काम कर सकती है। यहाँ मामला सिर्फ इनफरादी तौर पे आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट और ये मुल्क और ये कौम, ये सब मिल के आपस में हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। देखें, माह मुकद्दस का आगाज़ होने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इबादत पुरसुकून अंदाज में कर सकें, अपनी मजहबी जोशो जज्बे के साथ हम रोज़े रख सकें, नमाजें अदा कर सकें और फिर अच्छे तरीके से ईद मना सकें, तो हमें आज अपने आप को महदूद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। गवर्नमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, ये वायरस फैलता जाएगा जब तक हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बात है कि जो इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि बड़े शहरों में फर्स्ट वेव में भी हमने देखा, इस वेव में चूंकि ये चीज़ कम है कि छोटे शहर
بھی لوگوں کو کورونا افیکٹ کر رہا ہے لیکن اس شرح سے نہیں ہے جس طرح سے بڑے شہروں میں ہے. سر اس کی کیا ریزن ہے؟ امیون سسٹم کا ڈفرنس ہے یا ایریا کا ڈفرنس ہے؟ واٹ از دس؟ لائف سٹائل بھی ہے اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں پولوشن بڑے شہروں میں زیادہ ہے, یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. اچھا. کیونکہ پولوشن اور اس چیزوں سے آلریڈی لنگز انفیکٹڈ ہوتے ہیں, جب یہ کورونا آ جاتا ہے تو سپر امپوز ہو جاتا ہے تو وہ ڈیزیز اور پھیل جاتی ہے. ابھی ہم پیریفری میں چلے, جیسے ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں لوگ صبح اٹھتے ہیں, باہر جاتے ہیں کھیتوں میں, ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, جو بھی ہے ان کا کام, تو فریش ایئر لیتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہے, یہ ایک پریونٹیو میئرز ہے کہ جو بندہ جتنا ایکٹیو ہوگا, ایروبک ایکسرسائز کرے گا, ڈائٹ اپنی اچھی رکھے گا, تو اس کو کم سے کم یہ چانسز ہیں کہ اس کو یہ انفیکشن ہو. اگر ہو بھی جائے گی تو اس کی سیویرٹی اتنی نہیں ہوتی. اچھا سر, یہ بات سچ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کورونا ہو کے ٹھیک بھی ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا, یا بہت تھوڑی سمٹمز آئیں, لائٹس آف فلو ہوا, کھانسی ہلکی پھلکی ہوئی, بخار. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں پہلے ہم نے شروع میں یہی بات کی نا کہ یہ اس سے ڈرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ میجورٹی میں انفیکشن ہوتی ہے, ہلکی پھلکے سمٹم آتے ہیں, آٹومیٹکلی امیون سسٹم ٹھیک ہے, آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ ریسٹ پورا کر رہے ہیں, پریونٹنگ میں یہ کر رہے ہیں, آلموسٹ ٹھیک ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کوئی امیون سسٹم ڈیفیشنسی, جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا کوئی جیسے ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ ایسی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, ان سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, اس میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. اولڈ ایج ہے, کارڈک ڈیزیز ہے جیسے ہارٹ کے پیشنٹ, ان میں یہ رسک زیادہ ہے. اس وقت پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت زیادہ سیویئر ڈیزیز, ایسا نہیں ہے. یوزلی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, 99% پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی ایس او پیز کو فالو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ویکسین لگنے سے پہلے؟ میں ایک تو تھوڑی سی پروفیسر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. یہ جو دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک بندہ جب انفیکٹ ہوتا ہے نا, وہ 12 بندوں کو لگا سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ وائرس ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہے. صحیح. چھوٹے شہروں میں بہت اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی, لہٰذا ایک تو ان کی امیونٹی, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, ان کی امیونٹی بہتر ہے, ان کا لائف سٹائل بڑے شہروں سے بہت بہتر ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہاں پہ رش نہیں ہے. صحیح. اس لیے یہ جو ایک دوسرے کو پھیلنے کا, پھر ایک دو اور چیزیں آبزرویشن میں آئی ہیں کہ جتنا موٹا بندہ ہوگا اس میں کمپلیکیشن زیادہ ہوں گی. پریگننٹ وومن میں زیادہ مسئلے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جن کی قوت مدافعت, باقی جو ڈاکٹر صاحب نے کئی چیزیں, جو ویکسین کے بارے میں آپ نے کہا, دوسری جو ویکسینز ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی میں لائف لانگ امیونٹی, اچھا, ایک دفعہ آپ نے لگائی پوری زندگی کے لیے آپ امیون ہو گئے. اچھا, پھر کچھ ویکسینز ہیں مثلا جیسے ٹائیفائڈ کی, ابھی ریسنٹلی, پہلے ہوتی تھی 2 سال کی پروٹیکشن, اب یہ آئی ہے کہ 5 سال کی پروٹیکشن جو ابھی گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ لگا رہی ہے. ابھی بچوں کو جو لگ رہی تھی 15 سال تک, وہ 5 سال کی امیونٹی ہے. اچھا سر, وہ جو ویکسین لگ رہی ہے وہ تمام بیماریوں سے لڑنے کے لیے صرف ٹائیفائڈ کے لیے, وہ اس لیے کہ ٹائیفائڈ ریزسٹنٹ بہت آ گیا, اس لیے وہ لگ رہی تھی. اب جو یہ ویکسین ہے, اس کا ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ پروٹیکشن ماہ کی دے گی, سال کی دے گی, یا 2 سال کی دے گی, یا کتنے لوگوں کی. اس لیے کہ کچھ لوگ جو کہ اس سے افیکٹ ہوئے تھے, جن کو کرونا تھا, چند ایک کیسز پوری دنیا میں آئے ہیں جن کو 3 ماہ کے بعد بھی دوبارہ ہو گیا. لہٰذا اس لیے ابھی تو اس ویکسین کی ہمیں جو کتنی پروٹیکشن ہے اس کا ابھی پوری طرح نہیں پتا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی تو آیا. لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کے چونکہ کانسیپٹ ہے کہ ویکسین لگ گئی تو اب آپ پر پروٹیکٹڈ ہے, اب آپ کے لیے ایس او پیز نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. کیریئر ہو سکتے ہیں. جی بالکل, جن کو ویکسین ہے, چونکہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں, اس کا ڈیفرنٹ سٹرین آ جائے, وہ اس ویکسین میں کور نہ ہو رہا ہو, تو ہو سکتا ہے اور زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے. اس لیے جو بھی چاہے ویکسین آپ کو لگی ہے یا نہیں لگی, آپ نے ایس او پیز کو اسی طرح فالو کرنا ہے. آپ نے اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ اتنی رکھنی ہے, تو اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ یہ نکال دیں. دوسرا ایک لوگوں کو بتانے والی بات ہے کہ اس ویکسین کے بعد یہ جو سائنو فارم پاکستان میں لگ رہی ہے, ہارڈلی کیا ہوگا, آپ کو یا 1-8 دن کے لیے ہلکا سا بخار ہو جائے گا, جسم ٹوٹے گا, مائلڈ سا ریئیکشن آئے گا, مائلڈ سا, بالکل نہیں. اور ایک جو آپ نے بات پچھلی پوچھی تھی, میں کرونا میں 90% کیسز جو ہوتے ہیں وہ یا اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا, پتہ نہیں چلتا, اور 5-7% ایسے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب ہم
बाकी कंट्री से, लाइक यूरोपियन कंट्री से अपने आप को हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम उनका कम होता है, यहाँ पर हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे बेटर है, ये बात पे भी की जाती है। इसमें मैं भी आपको इसकी सिंपल एक मिसाल दूंगा। आपके अगर रिलेटिव बाहर रहते हो ना, उनके बच्चे पाकिस्तान आए ना, उनका अगले दिन ही आके पेट खराब बीमार हो जाएगा। जाते हैं, और हमारे बच्चे उसी माहौल में वही चीजें खा रहे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। लिहाजा हमारा इम्यून सिस्टम वो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमें ठीक है पोल्यूशन है, हमें चीजें सही नहीं मिल रही, लेकिन हमें वो फायदा भी देगी है कि वो उन्होंने हमें इम्यून कर दिया। तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उन लोगों की निस्बत बहुत बेहतर है। हमने ज्यादा और कुछ अल्लाह ताला की भी करम नवाजी है। हमारे यहाँ वो उतना सीवियर, इटली में आपने देखा कि लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ अच्छा दूसरी एक और चीज है कि उनके यहाँ बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है जी। हमारे यहाँ भी हमारी एवरेज लाइफ जो है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ यंगस्टर ज्यादा थे, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा उस वजह से भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की भी करम नवाजी और गवर्नमेंट ने भी जो स्टेप्स लिए थे उससे बहुत फर्क पड़ा। बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, अभी हम डॉक्टर साहबा से जब बात कर रहे थे तो वैक्सीन की बात में प्राइवेट जो कंपनीज है उनकी बात कर रही थी। अभी आपके भी इल्म में होगा, नासरा जावेद साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको ज़रा रोका जाए कि वो परचेज कर रही हैं, जाहिर है फिर करप्शन होगी, महंगे दामों बेचेंगी। तो इसकी क्या सूरत हाल है, पंजाब में क्या सूरत हाल है, क्या खरीदना शुरू कर दी गई है प्राइवेटली वैक्सीन? एक तो वो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि इम्यून सिस्टम की बात हुई और बाकी बड़ा पूरा पैनल आज लोगों को डरा रहा था। तो आखिरी सेगमेंट में लोगों को थोड़ी सी हौसला, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने हिफाजती इक़दाम कर हमने इंशाल्लाह बच जाना है। बिल्कुल। पंजाब में देखिए अभी सारी चीज़ें अगर मगर पे हैं। जो इसकी एक प्राइस अभी तक सामने आई है, जो चाइनीज़ है उसकी लगभग कुछ 4000 के करीब, और जो रूसी है उसकी आई थिंक से कि 8000 से ज़ायद। जी बिल्कुल ऐसा। तो इसमें 2 डोजेस की बात कर रहा हूं। ऐसा ही है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने तो सिर्फ ये है कि एक तो प्रेशर हमारा कम हो सके, दूसरा इस मामले की वजह ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा, अगर आप एजुकेशन में देख लें, अगर आप हेल्थ में देख लें, तो हमेशा फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट को। कुछ रश इससे कम होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीन को हम फैला सकेंगे। आप देखें कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी 4 से 5-6 दिन बाद बारी आएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आता है तो मेरा ख्याल है कि इसको खुले दिल से कबूल करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट अपना चेक एंड बैलेंस, अगर गवर्नमेंट ने इजाजत दी और टैरिफ मुकर्रर कर दिया तो फिर गवर्नमेंट इस पे चेक एंड बैलेंस रखेगी। करप्शन का एलिमेंट आई थिंक सो कि इसमें हो नहीं सकता। तो प्राइवेट सेक्टर के बगैर हम बहुत जल्दी इस मर्ज पे, इस वायरस पे काबू नहीं पा सकते। तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर की खिदमत ले लेनी चाहिए, ये मेरी जाती तजवीज़ है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मामला है, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद, अदरवाइज गवर्नमेंट का ऑप्शन तो है ही। आप कि हमारे पास आज भी, आपके पास, मेरे पास, इवन डॉक्टर साहब और इनकी फैमिलीज के पास, हमारे पास सरकारी अस्पतालों की और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई बंदा प्राइवेट सेक्टर पे जाना चाहता है तो वो जाए, लेकिन हमने तो फोकस करना है वो जो गरीब और हमारे कम आमदन वाले लोग हैं, उनको तो गवर्नमेंट रियासत माँ है और माँ ने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सही। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी मिसाल दिया ना जस्टिस साहिबा ने जो लिखा है, बेसिकली ये है कि अभी पूरी दुनिया में जो इंडिया में वैक्सीन बन रही है वहाँ पे वो 150 रुपए में बिक रही है। सही। हमारे 300 रुपए लगा लें, 500 रुपए लगा लें, आप उसको बहुत करना तो वो बन रही है, आप उसको 1000 रुपए पे ले जाए। एक कंपनी ने यहाँ पे एक ग्रुप है, उन्होंने शुरू में जब लॉन्च करी तो उन्होंने कहा जी हम 25,000 में बेचेंगे। बिल्कुल ऐसे। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा है, उनका स्टोरेज का भी खर्चा है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी खर्चा है, ठीक है। वो जो रीजनेबल है, देखिए ये एक वबा है। डेंगू में आपको आया तो वही टेस्ट जो 450 का होता वो 90 पे गवर्नमेंट ने करवाया। अब भी मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका रीजनेबल प्रॉफिट जरूर रखें, लेकिन उन्हें लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, ठीक है। कोई अफोर्डिंग भी है तो उसको ये वो जगह है जहां पे हमें फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को। जो फिलैंथ्रोपिस्ट है उनको आगे आना चाहिए, लोगों को खरीद के दें, लगवाएं लोगों को। गवर्नमेंट मैं आपको ये बताऊं 22 करोड़ आवाम को गवर्नमेंट वैक्सीन
प्रोवाइड कर सकती। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। इसलिए हमें प्राइवेट लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को जहाँ पे बिल्कुल बात वही है ना सर कि जिसकी जितनी इस्तात है, अगर वो खरीदना चाहता है तो वो खरीद ले, अदरवाइज गवर्नमेंट का ऑप्शन तो है ही, जैसे मैंने पहले भी वो तो कहा। है ही। बिल्कुल। लेकिन ये कि आगे जैसे रमजान शरीफ आने वाला है, लोग हमारे यहाँ ज़कात और सदकात इतना ज्यादा देते Exactly. हैं, अगर वो इस अगर मद वो में आ खर्च जाए कर तो सके बिल्कुल तो सही। सर ने बात की तो मैं इस पे बात करना चाहूंगी। इंडिया की उन्होंने एग्जांपल दी, जाहिर है हमारे खित्ते में है, हमारा पड़ोसी है, तो हम उसकी एग्जांपल देते हैं। सर वहाँ पर वैक्सीन अगर प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है तो व्हाई नॉट हियर? क्या कमियां कोताहियां हैं? क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर हमारे पास टैलेंट नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि सबब क्या है तो खुद इसको समझता है, सवाल बंदा है पवन का बेज़मीं से नहीं। क्या बात ये है। जो फैक्टर है ये सबको पता है कि क्या वजह हुआ था क्या नहीं, बहरहाल इस पे कोशिश हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं सर, टैलेंट है हमारे पास, सब कुछ है, जस्ट एक समझें कि एक जैसे कहते हैं ना कि बारिश का पहला कतरा वाली बात है, एक कोशिश करो सब कुछ हो सकता है। हम भी ये 150 में बना सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल कर सकते सर। ये सवाल मैं लेके आपकी जानिब भी हैं। आऊंगी। अब दूसरा उसमें यह है ना कि अब इंडिया का इसलिए भी है कि वहाँ 1 अरब की मंडी है। एक इन्वेस्टर आएगा, उसको पता है मैंने यहाँ एक प्रोडक्ट बनानी है, 1 अरब बंदों को जाएगी। हमारी आबादी है 22 करोड़ या 25 करोड़, यहाँ जो उसको मंडी मिलेगी वो 25 करोड़ बंदों को मिलेगी। सही। ये भी एक डिफरेंस है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ अगर एक तरफ आपका 1 अरब से वैक्सीनेशन जा रही है, एक तरफ 25 करोड़ की जा, बिजनेसमैन है वो तो डेफिनेटली कहेगा जी मैं 1 अरब को दूं। सही बात है, बिल्कुल सही। ये इस तरह के बिल्कुल फैक्टर सही। है। हमारे सर, यहाँ आप- इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जी जी। वो काफी वैक्सीन बना रहा है। अच्छा ठीक है जी। सर, कोरोना की? नहीं कोरोना अच्छा, की नहीं, ओके। स्नेक वेनम ठीक की, है। बाकी और काफी वैक्सीन। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट अगर वहाँ पे शुरू करना चाहे, कुछ लोगों ने शुरू भी इस पे कोशिश भी की, अच्छा, और उन्हें डिस्करेज वो हो गए। ठीक है, ठीक। हमारे ब्यूरोक्रेटिक लेवल के Experiences है ना ऊपर सर, fail भी हो जी, बड़ा चीजें हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है और टैलेंट मैं आपको जहाँ पे बताऊं, वो कमी हमारे नहीं है मुल्क में जो टैलेंट है ना, उसकी ठीक है। मिसाल इस तरह से है कि हमारे वो लोग ठीक है। जो कि क्लास में शायद बहुत पीछे थे, वो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह Exactly, में this जो is the गए reason. हैं, सही। उन्होंने मिरेकल्स किए हैं। बिल्कुल सही। सर मेरे पास टाइम कम है, सर आप भी अपना कोई कमेंट देना हाँ, चाहते हैं? देखें ये इस कदर अचानक था मामला कि पूरी दुनिया ने तो पहले दिन से रिसर्च शुरू कर दी और इस पे तहकीक के बिल्कुल बाद सही। वैक्सीन के अमल का शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भी इब्तदाई तौर पे कोशिश की, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन के साथ साथ जो बेसिक मकसद था वो लोगों की जिंदगियां बचाना था। बिल्कुल ऐसे तो ही। इंशाल्लाह जो कमी कोताहियां हैं निज़ाम में, जो ब्यूरोक्रेटिकली अभी इन्होंने ठीक है। बात की, वहाँ पे ठीक है। जो खराबियां इंशाल्लाह दूर करेंगे और इंशाल्लाह इस मरहले तक भी हम जल्द पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ साथ तशरीफ रखते थे डॉक्टर तारिक मियां साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ज़िशान रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, क्लोजिंग की तरफ जाते हुए ये कहना चाहेंगे हमेशा की तरह कि हुकूमत अपने रिसोर्सेज में रहते हुए जितना कर सकती है वो कर रही है। अब जिम्मेदारी आती है आप पे, मुझ पे, हर इंडिविजुअल पे। आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। जितनी भी SOPs हैं वो फॉलो करें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी महंगे नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।